जगदानंदकंदाय प्रणतार्थी हराय च नीलाचल निवासाय चतुर्धा मूर्तये नमः। चतुर्धा मूर्तये नमः। जय जगन्नाथ। विश्वर अगणित मानव जाति जनसमूह एवं लोक मानू सचेतन वार्तार आउ एक नूतन अध्याय को स्वागत। आसतु आज कथावस्तु को आरंभ करवा। आज कथावस्तुर शीर्षक मूर्ख परिव्राजक भूल औषध। एवं आसतु विस्तृत कथा को। मालिका वचन बा मालिका कथा आलोचना बा मालिका कथा प्रवचन यही सबू हिसाब रे प्रार्थना चैनल माध्यम रे सिद्धार्थ भक्ति रे यूट्यूब चैनल माध्यम रे प्रमोद पृष्टि महोदय कौन कही आपण माने भल भाव शुणी मन रखिथिबे मध्य। कलिजुग र शेष समय जतले उपनीत हेब सेतेबेले 7 दिन अंधार हब। मालिकार लेखा जहाँ प्रमोद पृष्टि कही ये 7 दिन अंधार समय रे मनीष जीवनचर्या किभली करिवो। अंधार रे तो किसी देखि पारिबो नाही तो जीवनचर्या किभली समापन करिवो। तबे यार प्रत्युत्तर बार समाधान मालिकारे लेखा जाइछ। जहाँ प्रमोद पृष्टि कही कौन लेखा जाइछ ना निर्मूली लटार चेर को अंजन करी लगाइले ताहा अनेक दूर पर्यंत देखा जिवो। आकु को माने लगाइबे ना भक्त माने लगाई पारिबे। प्रमोद पृष्टि महोदय निर्मूली लटा बाबद रे कौन कही शुणु। अंधार हेबो 7 दिन अंधार हेबो। आउ सेही समय रे शिष्य रामचंद्र पचारे गुरुदेव यदि 7 दिन काल अंधार हो जीवो ताले लोक माने तो आउ चली बुली पारिबेनी जीवा आसिया करि पारिबेनी। ना रे बापा जेबन मो भक्त माने थिबे से माने कोन करिवे ना निर्मूली लटा को आनी अंजन घेनिबे बाबू अंजन घेनिबे चक्षु द्वारा सब किछि देखी से पारिबे बाबू देखी से पारिबे। शिष्य रामचंद्र कहले हे गुरुदेव यदि अंधार से तबले 7 दिन काल हो आगो को आले लोक मैंने तो खाली अंडाली उंडुली हेबे किछि कुआडे कि जाई परिबे नाही। आउ सेतेबेले मध्ये आपण कहिसंती वैज्ञानिक यंत्र मान अचल होइबा। तबे आपण माने विचार करंतु निर्मूली लटा को ग्राइंडिंग करी बाटी किंबा सेतुरु रस बाहर करी कौन से भी उपाय रे अंजन बोइले कला प्रस्तुत करी ताकू आखिरे लगाइले अंधार राति रे देखा जीव। प्रमोद पृष्टि बाबू विचार करू नाहंती से निजे कौन कहउचंती। थरुटे विचार करिबा कथा प्रमोद पृष्टि बाबू केउ पर्यंत पढ़िचंती ताहा तो दास जानिबा को चेष्टा करिनी आवश्यक मध्य नाही किंतु आशा करूची निश्चित 10मा पर्यंत पढ़िथिबे। ता भितरे विज्ञान मध्य पढ़िथिबे बोली मु भाबुछि।
ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ନିର୍ମୂଳି ଲଟାକୁ ଆଖିରେ ଅଞ୍ଜନ ବା କଳା କରି ଲଗାଇବାକୁ ପରମିଶନ ଦବ ବା ସ୍ୱୀକୃତି ଦବ? ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଏଇଭଳି ତଥ୍ୟ ବା ଏଇଭଳି କୌଣସି ସୂତ୍ର ଲିଖିତ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷର କେଉଁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ବା କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରାଯାଏ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇସାରିଛି। ଆମେ କରିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ଅଛି କି କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମୂଳି ଲଟାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ କଳା କରି ଲଗାଇବାକୁ ପରମିଶନ ଦେଇପାରିବ କି? ଆଉ ଲଗାଇଲେ ଅନ୍ଧାରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିବା ଭଳି ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି କି? ଏ କଥାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଏ କଥା କେତେ ଠିକ, କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, କେତେ ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରମୋଦ ପୃଷ୍ଟି ଏଇଭଳି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନମାନସରେ ପ୍ରଦାନ ନ କରି ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆସିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।